Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mai Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang activity nomor 12.5.13 mengenai troubleshoot enterprise network. Objektifnya ada beberapa part di sini. Yang pertama verify switching technologies, yang kedua verify DHCP, part ketiga verify routing, yang keempat verify one technology, part kelima verify connectivity. Oke, di sini jadi pada skenario-nya di sini ada jaringan, ada jaringan dengan beberapa buah router, yaitu 3 buah router dan beberapa switch yang terhubung ke router-router tersebut. Dan ada beberapa ini juga PC juga. Nah, kemudian di sini juga ada addressing table-nya. Nah, kita langsung saja ke instruction-nya ya. Part pertama, verify switching technology. Yang A, port security is configured to only allow PC1 to access S1 F0 per 3 interface. Nah, issue the command on S1 to display the current port security status. Oke, jadi kita masuk ke switch 1 ya. CLI, kemudian enter, enable, lalu kita ketikkan show port security. Nah, yang B-nya ini enter interface configuration mode to for interface F0/3 and set up port security. Nah, kita masuk dulu ke interface 0/3. Konfig dulu, lalu interface F0/3. Nah, switch port security, lalu switch port security, MAC address, sticky. Nah, kemudian yang yang D, yang C dulu. Device in the LAN on S1 should be in VLAN 10. Display the current state of VLAN configuration. What port are currently assigned to VLAN 10? Oke, kita lihat dulu show VLAN. Nah, kemudian kita lihat yang terhubung ke VLAN 10 itu adalah FA 0/3 dan FA 0/4. Ya. Nah, kemudian yang D, PC1 should be receiving an IP address from the router R1. Does the PC currently have an IP address assigned? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, tidak ada. It only has an IP address gitu. Oke. Nah, kemudian kita close saja. Lalu kita masuk ke yang E. Nah, perhatikan G0/1 interface pada router 1. Nah, G0/1. Nah, kemudian is not in the same VLAN as PC1. Nah, change the G0/1 interface to be a member of VLAN 10 dan set port face in the interface. Nah, kita masuk dulu ke S1-nya. Counter, lalu interface gigabyte 0/1. Switch port, access VLAN 10, spanning tree, port face. Oke.
yang F, reset the interface address on PC1 from the GUI by using the command prompt and the ipconfig renew command. Does the PC1 have an address? Oke, coba lihat ya. Kita lihat ke PC1. Desktop, command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig renew. Oke. Nah, sekarang dia punya IP address 192.168.10.10. Nah, kita lanjut ke yang G-nya. The LAN connected to R3 had an additional switch added to the topology. Link aggregation using Ether channel is configured on S2, S3, and S4. Okay. Issue the command on each switch to determine if the channel is working correctly. Oke, kita masuk ke S2 dulu ya. Switch yang kedua. Nah, sebelah sini. Kemudian kita enter. Enable, const, lalu nggak usah sampai const. Nah, show Ether channel summary. Nah, oke. Kita lihat. It should be stable now. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke H. Modify S3 to include port F0/1 dan F0/2 as port channel 1. Oke, kita masuk ke const. Lalu interface range F0/1 sampai 2. Group 1 mode on. Oke. Nah, check the status of the Ether channel on S3. It should be stable now. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang I-nya, verify the trunk status on all switches. Kita end dulu. Nah, kita lihat show interface trunk. Oke, were there any issues with trunking? Oke, kita lihat switch 2 ini menggunakan VLAN 1 sebagai native VLAN pada link G0/1 interface. Oke. Nah, kemudian yang J, correct the trunk issues on S2. Oke, kita lihat di S2-nya. Kita masuk dulu ke const. Nah, kemudian interface gigabyte 0/1, switch port, trunk, native, VLAN 99. Oke, nah sekarang yang K, spanning tree should be PVST plus on S2, S3, and S4. Oke, nah kemudian kita lihat dulu. Nah, show spanning tree summary totals. Nah, switch is in PVST mode ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke I.
The common output show that S2 is not root the bridge for any VLAN. Correct the spanning tree status on S2. Oke, kita masuk ke config T. Spanning tree VLAN 1.1.0.0.5 root primary. Oke. Nah, kalau sudah memberikan komen ini biasanya agak error dan lama. Kita tunggu saja. Yang berikutnya, check the spanning tree status on S2 to verify the change. Nah, kita lihat. Show spanning tree summary totals. Nah, kita lihat ya, switch is in PVST mode, lalu bridge for default V3, V40, V40, V50 native. Oke. Nah, sekarang kita next ke part yang keduanya ya. Verify DHCP. Nah, ini R1 adalah DHCP server untuk R1 LAN. R3 adalah DHCP server untuk 3 LAN yang terhubung dengan R3. Nih, di sini ya, ada 3 LAN yang terhubung dengan R3. Nah, pertama yang A, check the addressing on the PCs. Do all have correct addressing? Nah, kita lihat yang PC 2 nah dia addressing-nya benar ya, default gateway-nya juga benar. Nah, kita lihat PC 3 di sini oke, dia memiliki gateway yang salah ya. Nih, yang berbeda dengan IP address-nya. Yang PC 4 kita lihat ya. Nah, ini juga beda gateway-nya dengan IP address-nya. Oke, nah sekarang kita lihat yang B-nya. Check the DHCP setting on R3. Nah, filter the output from the shell run command to start with the DHCP configuration. Coba kita lihat pada R3 ya. CLI. Kita geser dulu ya. Shell run bikin DHCP. Oke, di sini kita lihat ya, ini DHCP exclude address. Nah, ada yang 30, 40, dan 1. Oke. Nah, kemudian are there any issues with the DHCP configuration? Oke. Default router setting itu salah untuk LAN 40 dan 50-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kita langsung masuk ke yang C. Make any necessary correction and reset IP address on the PC. Check connectivity to all devices. Oke, kita lihat ya di sini. Bentar. Oke, kita betulkan konfigurasinya pada R3 ya. Nah, kita conft dulu. Kemudian IP DHCP pool LAN 10, lalu network 192.168.4.0
40.1 sorry 0 255 255 255.0. Kita lihat ya, network 192.168.40.0. Oke, sudah benar. Kemudian default router 192.168.40.1. Oke, ya. Nah, kemudian kita exit dulu. Lalu IP DHCP full LAN 50. Nah, kemudian network 192.168.0.255.255.255.0. Oke, kita cek dulu ya, udah benar belum. Network 192.168.50.0. Nah, oke. Kemudian default router 192.168.50.1. Oke. Nah, setelah dibetulkan konfigurasi pada routernya, kita masuk dulu ke PC-nya. Lalu kita ke command prompt untuk mereset IP address-nya dengan cara ipconfig/renew. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya untuk mendapatkan IP address dan default gateway-nya sudah satu network. Kemudian yang PC 4, kita lakukan hal yang sama ya. ipconfig renew. Tunggu sebentar. Failed ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, tadi kita coba lagi. Nah, sudah berhasil ya. Ini IP address dan default gateway-nya memiliki network address yang sama. Oke. Nah, kemudian we're able to ping all IP version 4 addresses. Kita coba. Kita ping dari PC 2 ke PC 4 ya. Ping 192.168.50.0. Oke, coba sekali lagi ya.
Oke, tadi PC2 tidak bisa memping PC yang lain karena the host are not able to ping outside dulu ya. Oke, nanti kita akan perbaiki di part ketiga. Nah, kita lanjut ya yang part ketiga, verify routing, verify that are the following requirement have been met. Oke, semua router are configured with OSPF proceed ID1 and no routing updates should be sent across the interfaces that do not have router connected. Oke, kita masuk dulu ke router ketiga ya. Nah, kemudian kita exit dulu. Kita setting dulu router OSPF1, lalu pasif interface G0 per 1.30. Oke. Nah, lalu pasif interface 40-nya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang ke-50. Oke. Nah, di sini R2 is configured with an IP versi 4 default route pointing to the ISP and distributes the default route in the OSPF domain. Okay, NAT is configured on R2 and no untranslated addresses permitted to cross the internet. Oke, kita lihat yang A-nya, check the routing tables on all router. Nah, kita lihat dulu di router ketiga. Nih, exit dulu. Show IP route. Oh, sorry. Lupa ke exit satu kali lagi. Nah, show IP route OSPF. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, apakah semua network appear on the routers? Nah, semua network semuanya ada pada routing tables. Nah, oke. Tapi the default route ini tidak propagation dari R1 ke R3. Jadi hanya terkoneksi dengan R2. Terkoneksi dari R2. Nah, kemudian yang B-nya, ping the outside host from R2. Was the ping successful? Nah, coba ya, kita lihat dari R2. Kita klik dulu R2-nya mana? Di atasnya. Oke. Ping, misalnya yang ini ya, yang PC1. Atau ini nih. Ping 192.168. 168.10.0. Oke, sukses ya di sini. Nah, kemudian di sini correct the default route propagation. Oke, kita const dulu. Router OSPF1 default information originate. Nah, check the routing tables on R1 and R3 to make certain default route is present. Test IP version 6 connectivity from R2 to outside host. Nah, udah ya tadi ya. Test the IP version 6 connectivity. Oke, kita langsung saja yang G. Nah, test the IP version 6 connectivity from R3 to the outside host ya. Kita lihat R3 ya. Kita setting dulu ya yang IP versi 6 router OSPF. IPv6
router OSPF1 default information originate. Oke, nah sudah selesai. Kemudian kita masuk ke part yang keempat, verify one technologies. Nah, kita langsung saja ke yang A, take a close look at the routing table on R1. Kita lihat di sini ya, routing table yang sebelah sini, yang di atasnya. Nah, are there any routes using the serial link? Ya, di sebelah sini ada root menggunakan serial 010. Oke, kita balik lagi ke petunjuknya tadi. Use the traceroute command to verify any suspicious path. Nah, kita lihat R1-nya, kita buka dulu ya. Traceroute 192.168.20.254. Oke. Nah, kemudian yang B, the original configuration. Oke, remove the SPF cost setting from G000 interface. Oke, kita masuk ke conf interface G000 no IP OSPF cost 648 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk juga ke R3. Exit. Interface G010 no IP OSPF cost 648. Lah. 648. Nah, kemudian reissue the traceroute command from R1 to verify that the path is changed. Coba kita lihat verify lagi. Di sini kita end dulu. Lalu traceroute 192.168.20.254. Oke ya. Nah, kemudian the change has been made to direct traffic over the faster link. Oke. For the ping successful. Oke. Ini outside host tetap tidak bisa dicapai ya. Nah, kemudian yang E. Nah, R2 is required to perform NAT for all internet networks. Oke, kita masuk ke R2. Lalu kita exit. Show IP NAT translation. Oke, kita lihat yang F. Notice that the list is empty. Nah, kita lihat. Langsung saja R2. Show IP NAT statistic. Oke, set the serial no interface as an inside interface to translate addresses.
kita const dulu. Lalu IP not inside. Oke. Sorry. Interface S0 IP not inside. Nah, oke. Sekarang kita ke part 5. Oke, kita masuk ke part yang kelima, verify connectivity. Devices should be configured according to addressing table. Nah, kita lihat addressing table-nya. Kita lihat PC1 dulu ya. IP interface brief. Nah, di sini kita lihat gigabyte 000 itu 10.3.3.1 001-nya 192.168.10.1 serial 010-nya 10.1.1.1. Oke, udah benar. Lalu R2-nya kita lihat. Show IP interface brief. Nah, gigabyte 0/0-nya. Nah, 209.165.200.225 udah benar. Lalu 0/1-nya 192.168.20.1, S0-nya 10.1.1.2, lalu gigabyte 010-nya 10.2.2.1 udah sama ya. Kita lihat yang R3-nya, kita exit. Show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini R3-nya gigabyte Ethernet 0/1-nya 0/1 ini 192.168.30.1, yang ininya 40.1, ininya 50.1. Oke, gigabyte 0/1 unassigned. Oke, udah sama. Di sini gigabyte 0/2. Oke. Nah, 010 itu 10.3.3.2, yang ini 10.2.2.2. Oke, udah sama semua ya. Nah, oke. PC4 should be able to ping TFTP server. Nah, ini kita lihat IP-nya 192.168.20.254. PC4 itu yang kanan ya. Ping 192.168.20 titik berapa ya tadi lupa. 254. Oke, sudah bisa ping ya. Oke, karena sudah bisa terkoneksi semuanya,
dan completion-nya juga sudah 100%. Kita cukupkan saja video ini sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.